हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिलामाने आमे लास्ट वीडियो रे पास्ट परफेक्ट टेंस विषय रे पढ़ी थिले। आज आमे पास्ट टेंस रो फोर्थ फॉर्म बा लास्ट फॉर्म जहा कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अछि ता विषय रे पढ़िबा। तो प्रथमे जानिबा जे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस टी केउ काम क्षेत्र रे हमरो व्यवहार होई थाए। चलो देखिबा। जो काम बहुत अतीत रे आरंभ होई दीर्घ दिन पई चालुथिला। देखो जो काम कि बहुत अतीत रे हितिला एवं अतीत रे ताहा दीर्घ दिन पर्यंत चालुथिला, सेही भलिया काम क्षेत्र रे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस टी तमरो व्यवहृत हब। तो ओडिया वाक्य कथा यदि आमे कहिबा ताले जेमिति आमर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस रे इ आउ उ मिश्रण रे वाक्य गठित होउथिला बा क्रियार गठन रहुथिला, एइठी मध्य सेभଳି इ आउ उ रो मिश्रण रे हब। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे कोन होथिला? खाई आसु अछि, खेली आसु अछि, पढ़ी आसु अछि, ए भलिया थिला। किंतु पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे हमर कोन हबो? रही आसुथिला, पढ़ी आसुथिले, करी आसुथिले, ए भलिया तमरा आसीबो। तो चलो देखिबा एफर्मेटिव सेंटेंस पई स्ट्रक्चर कोन रहिछि बा फार्मूला कोन रहिछि ट्रांसलेशन करिया पई। तो एफर्मेटिव सेंटेंस पई हमरो फार्मूला टी होउछि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस भार्ग आईएनजी। चलो आमे एफर्मेटिव सेंटेंस रे ट्रांसलेशन सिखिबा। एफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला जानी गलो। प्रथम वाक्य देखिबा, से माने जंगल रे रही आसुथिले। तो प्रथमे लागिबो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोन एठी अछि? से माने दे। तापरे हेड बीन लागिबो, दे हेड बीन। तापरे वर्ब रे आईएनजी। वर्ब एठी कोन अछि? लिव। लिव रे आईएनजी लागिला माने लिविंग। दे हेड बीन लिविंग। से माने रही आसु थिले। कोठी रही आसुथिले? जंगल रे। तेणु इन द फॉरेस्ट। तेणु संपूर्ण वाक्य कोन हबो? दे हैड बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वाक्य तमरा आसिला, तुमे नदी रे गाधोई आसुथिल। तो सब्जेक्ट कोन? यू। यू पर कोन लागिबो? हेड बीन। यू हेड बीन हे गला। तापरे भार्ब रे आईएनजी लागिबो। भार्ब कोन एठी? गाधेइबा। गाधेइबा को कोन कहंती? बाथ। बाथ रे आईएनजी लागिगला माने बाथिंग। यू हैड बीन बाथिंग। कोठी गाधो आसुथिल? नदी रे। तेणु कोन हे जिवो? इन द रिवर। ताले कंप्लीट सेंटेंस कोन हैला? यू हैड बीन बाथिंग इन द रिवर। आ गोटे वाक्य नवा, पंखाटी जोर रे बुली आसुथिला। सब्जेक्ट प्रथमे लागिबो। पंखाटी हैला माने दी फैन। तापरे फार्मूला अनुसार कोन लागिबो? हैड बीन। दी फैन हैड बीन। वर्ब आईएनजी। वर्ब कोन? बुलीबा। बुलिया कोन कहंती? मूव। मूव रे आईएनजी लागिगला माने मूविंग। दी फैन हैड बीन मूविंग जोर रे, वेरी फास्ट। बुझी पाला? बुझी पाला तो पिला माने? चलो एबे आमे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को केमती ट्रांसलेट करिवा ताहा जानिबा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फार्मूला बहुत इजी पिले। एफर्मेटिव रो तमे जानि छ माने इंट्रोगेटिव बहुत सहज। एफर्मेटिव रे कोन होतिला? सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब रे आईएनजी लागुतिला। केवल से हेड टा आगो को पळे आसीबो। केवल से हेड टा आगो को पळे आसिले हमरो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फार्मूला टा बनि गला। ठीक अछि, चला हम ट्रांसलेट करिवा। प्रथम वाक्य हम सामने आसिला,
ତୁମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲ କି? ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲାଗିବ ପିଲେ? ହେଡ଼୍ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଲାଗିବ? ହେଡ଼୍। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ହେଡ଼୍ ୟୁ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ହଁ ହେଡ଼୍ ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ବିନ୍। ହେଡ଼୍ ୟୁ ବିନ୍। ତାପରେ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି। ଭର୍ବ କ'ଣ ଏଠି? ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଷ୍ଟଡି କହନ୍ତି। ଷ୍ଟଡିରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଷ୍ଟଡିଂ। ହେଡ଼୍ ୟୁ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ। ତୁମେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲ କି? ହେଇଗଲା। କେଉଁଠି? ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତାହେଲେ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ହେଡ଼୍ ୟୁ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ ଦି ସ୍କୁଲ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ନର୍ଗିସ୍ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ହେଡ଼୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି? ହେଡ଼୍ ନର୍ଗିସ୍। ହେଡ଼୍ ନର୍ଗିସ୍। ତାପରେ ଲାଗିବ ବିନ୍। ହେଡ଼୍ ନର୍ଗିସ୍ ବିନ୍। ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି। ଭର୍ବ କ'ଣ ଏଠି? ଅଭିନୟ କରିବା। ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆକ୍ଟ। ଆକ୍ଟରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ। ହେଡ଼୍ ନର୍ଗିସ୍ ବିନ୍ ଆକ୍ଟିଂ। କେଉଁଠି ଅଭିନୟ କରି ଆସିଥିଲେ? ସିନେମାରେ। ତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା? ଇନ୍ ଦ ମୁଭିଜ୍। ତ ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ? ହେଡ଼୍ ନର୍ଗିସ୍ ବିନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦ ମୁଭିଜ୍। ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ? ରାହୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳରୁ ଖେଳି ଆସୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ହେଡ଼୍ ଲାଗିବ। ହେଡ଼୍ ପରେ ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ହେଡ଼୍ ରାହୁଲ। ହେଡ଼୍ ରାହୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲାଗିବ ବିନ୍। ହେଡ଼୍ ରାହୁଲ ବିନ୍। ତାପରେ ଭାର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି। ଭାର୍ବ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଖେଳିବା। ଖେଳିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ଲେ। ପ୍ଲେରେ ଆଇଏନ୍ଜି ଲାଗିଗଲା ମାନେ ପ୍ଲେଇଂ। ହେଡ଼୍ ରାହୁଲ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ। କାହା ପାଇଁ ଖେଳି ଆସିଥିଲେ କି? ଦିଲ୍ଲୀ। ଫର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି? ଫର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍। ହେଡ଼୍ ରାହୁଲ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତମର ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଟେନ୍ସର ଆଫର୍ମେଟିଭ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କିଭଳି ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ କପିରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କାମ ଦେବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପିଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ।